Good evening, everyone. Our honored management, all present invitees, revered teachers, and of course, all the startling students. Here we are all together as a family to mark another landmark of success in the history of one of the leading institutions of Odisha, Kalingayana Toryatrikam. We are here to celebrate our annual function, that is the 11th Anand Utsav 2020. Kalingayana Toryatrikam is an Odisha-based organization and has been progressing in the field of performing arts for the past 15 years. It organizes various events throughout the year in national and international levels, namely Bharat Muni Festival, Anand Utsav and Kalinga One. Anand Utsav is a platform to bring into line with our vision, which states that not only the scholarly development of an individual is important, but the development of complete persona which helps an individual to stand out in the outer world. So, we have brought together young artists from different corners of the world and encouraged them to showcase their talent in this platform. So, here I, Abhiksha Das, a student of KTT, welcome you all on the behalf of the entire KTT family. It's a day of absolute unadulterated portrayal of talent and vigor. Now, we have our auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Sri Jagannath, the Lord of the Universe. For this, I would like to invite our founder, Shrijukta Anshuman Mishra, to come up on the stage and do the honor. Thank you, sir. Now I would like to request Shrijukta Anshuman Mishra to please share some insight about the organization and the events it conducts. Namaskar, Jai Jagannath. I would like to explain how we started this Anand Utsav. Let me first tell you, Kalingayana Toryatrikam. It's a Sanskrit term, and if we split the term word, it's Kalinga, Ayana, Torya and Trikam. Kalinga is the ancient name of Odisha. Ayana, it refers in the lap of Kalinga. Torya refers to Nritya, Badya and Sangeet, and Trikam is the center. So, our name justifies Kalingayana Toryatrikam is the center which promotes Nritya, Badya and Sangeet in the lap of Odisha or Kalinga. The first and the most premier festival which we launched was Bharat Muni Festival, wherein we gave a veteran artist the Bharat Muni Samman. To name a few, among them were Pandit Jasraj, Pandit Hariprasad Chaurasia, Srimati Hema Malini, Adur Gopal Krishnan ji and many more. The next feature which we do is Kalinga One. Kalinga One is a platform for the young budding talents which we organize 3 times a year. It started from the last year, and in the last year we organized it in 3 places. First is Bhubaneswar, then at Dehradun and then at Kuala Lumpur. And today I welcome you to the Anand Utsav, the festival of joy, as the name suggests. This is the 11th Anand Utsav. In this Anand Utsav, we usually give a veteran artist the Anand Sri Samman. But due to the pandemic this time, we are not able to go for the Anand Sri Samman, but
our students and few artists from all over India and abroad. We have collected videos from them and which we will be telecasting it on 25th of this month. Among the Anand Sri Samman awardees, to mention a few are Dr. Nalli Kupuswamy Chetti, Dr. A. Natarajan, Srimati Lakshmi Priya Mahapatra, wife of late Guru Sri Keduchand Mahapatra, Pandit Raghunath Panigrahi, Srimati Geeta Mahalik, Srimati Ranjana Gohar, and Mr. Srinivas Udgata, Padma Shri Srinivas Udgata. Our attempt of this virtual Anand Utsav by Kalingayana Tauriyatrikam, we feel will fill you up with much pomp and joy. Let's enjoy the festival of joy. Now, I would like to request Srijukta Ramakrishna Sahu, an IAS officer, President, Odisha Sangeet Natak Academy and Special Secretary, Odia Language, Literature and Culture, Government of Odisha, to say a few words to our dancers. नमस्कार, ମୁଁ ଜାଣି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ କଳିଙ୍ଗାୟନ ତୁର୍ୟତୀର୍ଥମ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାର 11ତମ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ এই ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରୁ 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଟଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଯେ ତାକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଯେମିତି ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ ସେଟା ପାଳନ କରିବା ତ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଭର୍ଚୁଆଲି କାରଣ କଳା ଜଗତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କର କଳାର ପରିବେଷଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର କଳିଙ୍ଗାୟନ ତୁର୍ୟତୀର୍ଥମ୍ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ଼ରେ ସେ ଯେଉଁ 4 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। ଦେଶର ଅନେକ ଜାଗାରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ହଉ, ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ, ମୁମ୍ବାଇ ହଉ, ଇଭେନ୍ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ବି କଳାକାରମାନେ ଆସିକରି ପରଫର୍ମ କରିବେ। ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅବସର ବେଉରିଆ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି शुभकामना दूसरे धन्यवाद दूसरी जहाँ से ये प्रकार गोटे कार्यक्रम आयोजन कर अनुष्ठान मोर समस्त शुभकामना मु आशा कर कार्यक्रम लोकादृति लाभ करेंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. We feel honored to have you with us today. Dance is the most beautiful form of expression of human feelings. Dancers are the messengers of God. Today, we are about to witness some great talents and some great dances. So, let's gear up for a beautiful start of the show. Odissi is a major ancient Indian classical dance that originated in the Hindu temples of Odisha. It traces its origin to Natya Shastra and evolved further on receiving royal patronage. It is a holy tradition to worship Goddess Saraswati, the embodiment of knowledge before any important event. So, let's dedicate a prayer to Ma Saraswati. For that, I would like to invite Vaishnoka Swain for her Saraswati Vandana performance. She is a student of Guru Srimati Pushpita Mishra. जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुर
जय वागेश्वरी शरणं ते गच्छामः जय जय हे भगवती सुरभारती त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या सुरमुनि वन्दितचरणा नवरसमधुरा कवितामुखरा स्मितरुचिरुचिरा भरणा जय जय हे भगवती सुरभारती आसीना भव मानसहंसे कुन्द तुहिन शशि धवले हर जड़तान् कुरुवोधि विकासन् सित पंकज तनु विमले ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तकधारिणी वीणा पुस्तकधारिणी मातरस्ताम्नो तव पदकमले वैकुण्ठाविषहारिणी जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी शरणं ते गच्छामः जय जय हे भगवती सुरभारती जय जय हे भगवती सुरभारती जय जय हे भगवती सुरभारती Thank you, Vaishnuka, for your beautiful performance. Next up, we have Anshika Nayak, student of Guru Srimati Pushpita Mishra, who is going to perform Mangala Charan. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये रल्ला अंग तत्ता तक ता तत्ता तक ता ता तम ता
ता त्रिकड़े गधी गण रे नाक ते ता रे 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 रे नाक ते ता ती नाक ते 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 तात्र गगधि कन दे तात्र गगधि कन दे तात्र गगधि कन दे ती नाक ते ता कस्तूरी तिलकम् कस्तूरी तिलकम् ललाट पटकी बक्षस्थाने कौस्तुभम् नासाग्रे गजमौक्तिकम् करताणि वेणुं करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरि सर्वाङ्गे हरि चन्दनम् सुलोणित कण्ठे मुक्तावळी गोपस्ति परिवेष्टित गोपस्ति परिवेष्टित गोपस्ति परिवेष्टित विजयते श्रीगोपाल चूडामणि
गधि गण दे तात्र गधि गण दे दे ता कृतक थे ता दे 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 कृतक ता दे कृतक ता दे कृतक थे ता दे कृतक ता दे कृतक ता दे कृतक थे ताथम ताकी तातक धागदिगन थे ताथम ताकी तातक धागदिगन थे ताह तादे नाम ताह तादे निथे ताकड़ितक दे नाम ताह तादे निथे ताह तादे नाम ताह तादे निथे ताकड़ितक दे नाम ताह तादे निथे ताथम ताकी तातक धागदिगन थे ताथम ताकी तातक धागदिगन थे धाकिटे धोकिटे धाकिटे धोकिटे धो धलांगति धाकिटे धोकिटे धाकिटे धोकिटे धो धलांगति तत्ताति तत्ताति ते तत्ताति तत्ताति ते तत्ताति तत्ताति ते जय जय किटे जैना तक तागम ता जैना तक धर धर किटे जैना तक तागम ता जैना तक तत्ताति धागदिगन थे धागदिगन थे तत्ताति धागदिगन थे कृता गदिगन 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 दान दान दा धागदिगन दान दान दा धागदिगन दान दान दा धागदिगन थे That was indeed a lovely performance. Coming up next, we have Jeeval Kurmi, who is going to captivate you all with a Abhinaya Navadurga. जय भगवती देवी नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे
जय शुंभ निशुंभ कपालधारे जय शुंभ निशुंभ कपालधारे प्रणमामि तु देवी नराति हरे नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जय चन्द्रदिवाकर नेत्रधरे जय पावक भूषित वक्रवरे जय चन्द्रदिवाकर नेत्रधरे जय पावक भूषित वक्रवरे जय भैरव देह नीलीन परे जय भैरव देह नीलीन परे जय अन्धकदत्य विमोक्ष करे नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे जय महिषाभिमर्दिनी शूलकरे जय लोक समस्तक पापहरे
जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय वांछित दायिनी सिद्धि करे नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहु फल दे मां जय पाप विनाशिनी बहु फल दे नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे नमो वरदे नमो वरदे Now, let's call upon the stage Shahat Priyadarshini, who is a student of Guru Srimati Pushpita Mishra. She is going to perform on Abhinaya on the song Aja Dekhili. Aja
We now present a Pallavi based on Raga Aravi, which is choreographed by Srimati Pushpita Mishra and will be performed by her student Shreyashri Pati. I still feel lost in those melody-rich music notes. Well, let's come back and invite Tanvi on the stage, who is going to perform an Abhinaya
on the song Chaha Chaha Go under the able guidance of Guru Srimati Pushpita Mishra. অভিনয়
forward to a different dance form that shouts of sophistication and grace. Bharatnatyam, originally a temple dance for women in Tamil Nadu, often used to express Hindu religious stories and devotions. Our next performance is by Jayashree from Chitrakala Academy, Singapore. She is a student of Guru Chitra Shankar. उदरतानि धन तिरना तृतनि तुम तृतनि तिरना तिरना तजरदानि उदरतानि धन तिरना तृतनि तुम तृतनि तिरना तिरना तजरदानि उदरतानि धन तिरना तृतनि तुम तृतनि तिरना तिरना तजरदानि उदरतानि धन तिरना तृतनि तुम तृतनि तिरना तिरना तजरदानि उदरतानि धन तिरना तृतनि तुम तृतनि तिरना तिरना तजरदानि उदरतानि धन तिरना तृतनि तुम तृतनि तिरना तिरना तजरदानि उदरतानि धन तिरना तृतनि तुम तृतनि तिरना तिरना तजरदानि उदरतानि धन तिरना तृतनि तुम तृतनि तिरना तिरना तजरदानि उदरतानि धन तिरना तृतनि तुम तृतनि तिरना तिरना तजरदानि उदरतानि धन तिरना तृतनि तुम तृतनि तिरना तिरना तजरदानि उदरतानि धन तिरना तृतनि तुम तृतनि तिरना तिरना तजरदानि उदरतानि धन तिरना तृतनि तुम तृतनि तिरना तिरना तजरदानि उदरतानि धन तिरना तृतनि तुम तृतनि तिरना तिरना तजरदानि उदरतानि धन तिरना तृतनि तुम तृतनि तिरना तिरना तजरदानि उदरतानि धन तिरना तृतनि तुम तृतनि तिरना तिरना तजरदानि उदरतानि धन तिरना तृतनि तुम तृतनि तिरना तिरना तजरदानि उदरतानि धन तिरना तृतनि तुम तृतनि तिरना तिरना तजरदानि उदरतानि धन तिरना तृतनि तुम तृतनि तिरना तिरना तजरदानि उदरतानि धन तिरना तृतनि तुम तृतनि तिरना तिरना तजरदानि
सगरे माग सरे नि सनि दिताम दिताम नाद्र दतानि तनि दिताम गति तना सगरे माग सरे नि सनि दिताम दिताम तरि पिडतुम तकजुरु तरि पिडतुम नि सगरे तद पिडतुम तजुम 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 सतरतानि उदरतानि दनति दना तदि तुदतनि तिरना तिरना तजरतानि उदरतानि दनति दना तदि तुदतनि तिरना तिरना नाद्र तदि तुदतनि तिरना तिरना नाद्र तदि तुदतनि तिरना. How enchanting! Thank you, Jayashri. Coming up, we have Anvesha Abhilipsha, who is going to string us together with her performance Radharani. धा दिगन धा तक धदिगन तक धदिगन धा धदिगन धा धदि ओ द्रेमी के ता द्रेमी के कड़तक धे कड़तक धे कड़तक धे ओ द्रेमी के ता द्रेमी के कड़तक धे कड़तक धे कड़तक धे जण जण किटक जण जण किटक जण जण किटक ता धे 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 करतक धे जण जण किटक जण जण किटक जण जण किटक ता धे धे करतक धे करतक धे धागे दादा धागे दादा धागे दादा धागे दादा ता जेनु ता किटक धे धे तिंगन धे धे तिंगन धे धे तिंगन ता जेनु ता किटक धे धे तिंगन धे धे तिंगन धे धे तिंगन ता जेनु ता किटक धे धे तिंगन धे धे तिंगन धे धे तिंगन ता तेरा किटक थिमिता राधा रानी संगे नाचे मुरली पानी राधा रानी संगे नाचे मुरली पानी आहा की सुंदर दिसे आहा की सुंदर दिसे राधिकाराणी बांक चाहाणी त्रिभंगी ठाणी राधा राणी संगे नाचे मुरली पाणी राधा राणी संगे नाचे मुरली पानी कटी तटे की किणी बाजाई ऋणी झिणी कटी तटे की किणी बाजाई ऋणी झिणी पादेनु पुरा छन्द पादेनु पुरा छन्द झमतारिता झिणा ता झमतारिता झिणा झमतारिता झिणा ता झमतारिता झिणा दलाङ्ग ताक द्रिगु ताक गदिग नगडताक दलाङ्ग ताक द्रिगु ताक गदिग नगडताक दलाङ्ग ताक द्रिगु ताक गदिग नगडताक झम कडताक झम कडताक झम 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 छन्दे छन्दे कुकुटाए नुपुर ध्वनि बाजे किङ्किणी अपाङ्ग ठाणी राधा राणी सँगे नाचे मुरली पानी राधा राणी सँगे नाचे मुरली पानी
गोपदाण्डे पडे घुरी गोपी बाळा ठरा ठरी गोपदाण्डे पडे घुरी गोपी बाळा ठरा ठरी होरी खेलुछन्ति हरि करे धरी पिचकारी होरी खेलुछन्ति हरि करे धरी पिचकारी होरी खेलुछन्ति हरि करे धरी पिचकारी झम तारी ता झेणा ता झम तारी ता झेणा झम तारी ता झेणा ता झम तारी ता झेणा कुकुमदारी ता झेणा किणा झेणू ता झेणा कुकुमदारी ता झेणा किणा झेणू ता झेणा झम तारी ता झेणा ता झम तारी ता झेणा झम तारी ता झेणा ता झम तारी ता झेणा दलांग ताक द्रिगु ताक गदी गन कडतक दलांग ताक द्रिगु ताक गदी गन कडतक दलांग ताक द्रिगु ताक गदी गन कडतक झम कडतक झम कडतक झम 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 होरी खेलुछन्ति हरि संगे धरी सहचरी नाचन्ति ढली ढली एक कुआरे कबली नाचन्ति ढली ढली एक कुआरे कबली की सुंदर दिसे आह की सुंदर दिसे राधिका रानी गोपतरुणी संगे नायक मणि राधा रानी संगे नाचे मुरली पानी राधा रानी संगे नाचे मुरली पानी राधा रानी संगे नाचे मुरली पानी मुरली पानी मुरली पानी That was a beautiful recital. Now, let's cheer up for Anvesha Mishra, who is a student of Guru Srimati Pushpita Mishra and will be performing an Abhinaya on the song Satya Ki Bhangi.
সতে কি ভঙ্গি কলা সে যা বাঙ্কে চাহিলা সতে কি ভঙ্গি কলা সে যা বাঙ্কে চাহিলা সতে কি ভঙ্গি কলা সে যা বাঙ্কে চাহিলা মন মোহনিয়া নব মন মোহনিয়া নব ঘন ছইলা সতে কি ভঙ্গি কলা সে যাবাঙ্কে চাহিলা সতে কি ভঙ্গি কলা সে যাবাঙ্কে চাহিলা কি কহিবি মিতৰি গলি মু নিৰাৰি সে শ্যাম বেণু পাণি কই ত্রিভঙ্গ ঠাৰি কি কহিবি মিতৰি গলি মু নিৰাৰি সে শ্যাম বেণু পাণি কই ত্রিভঙ্গ ঠাৰি তাক টাক্ষ চাহাৰি কাম কটারি আনি মর্মে মাইলা সে যা বাঙ্কে চাহিলা সতে কি ভঙ্গি কলা সে যা বাঙ্কে চাহিলা সে কেড়ে কৌতুকি অটন্তি কিরে সখী ইচ্ছারে তাঙ্কু টিকি চিত্তকু দেলি বিকি সে কেড়ে কৌতুকি অটন্তি কিরে সখী ইচ্ছারে তাঙ্কু টিকি চিত্তকু দেলি বিকি বাঙ্ক চূড়কু দেখি এ মোর বেনি আখি লাখি রহিলা সে যা বাঙ্কে চাহিলা সতে কি ভঙ্গি কলা সে যা বাঙ্কে চাহিলা
से श्याम मूर्ति देखी केउ जुबती हेले पति बरती न भूली बकी दूती बेणु धरावदती से मोहन मुराती मूर्छी नहिला से जा बांके चाहिला से जा बांके चाहिला सते की भंगी कला से जा बांके चाहिला मन मोहनिया नव मन मोहनिया नव घन छैला सते की भंगी कला से जा बांके चाहिला सते की भंगी कला से जा बांके चाहिला से जा बांके चाहिला से जा बांके चाहिला। The young dancers are really incredible. Nothing can come at par with the beauty and classiness of our heritage. Our next act is a dance form which developed as a religious art linked to travelling bards, temples and spiritual beliefs. Kuchipudi is a dance drama performance and is indigenous to the state of Andhra Pradesh. Here is a performance by K. Dipasha, item Tarangam, which will let us all feel the essence of the art form. She is trained by Guru Bharati. कस्तूरी तिलकं ललाटफलके वक्षस्थले कस्तूरी तिलकं ललाटफलके वक्षस्थले नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वा
నీలమేఘ కృష్ణ నీలమేఘ గోపాల నీలమేఘ మాధవ నీలమేఘ శరీర నీలమేఘ శరీర నీలమేఘ శరీర నీలమేఘ శరీర నీలమేఘ శరీర నీలమేఘ శరీర నిత్యానందం దేహి నిత్యానందం దేహి బాల గోపాల కృష్ణ పాహి పాహి నీలమేఘ తగ 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 నీలమేఘ తగ 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 నిత్యానందం దేహి నిత్యానందం దేహి బాల గోపాల కృష్ణ పాహి పాహి కలభ సుందర గమన కస్తూరి శోభితానన కళభ సుందర గమన కస్తూరి శోభితానన కలభ సుందర గమన కస్తూరి శోభితానన కళభ సుందర గమన కస్తూరి శోభితానన కలభ సుందర గమన కస్తూరి శోభితానన కళభ సుందర గమన కస్తూరి శోభితానన కలభ సుందర గమన కస్తూరి శోభితానన కళభ సుందర గమన కస్తూరి శోభితానన నళిన దళయ నయన నంద నందన నళిన దళయ నయన నంద నందన ನಳಿನರಳಯ ನಯನ ನಂದ ನಂದನ ಮಿಳಿತ ಗೋಪವಧೂಜನ ಮೀನಾಂಗ ಕೋಟಿ ಮೋಹನ ಮಿಳಿತ ಗೋಪವಧೂಜನ ಮೀನಾಕ ಕೋಟಿ ಮೋಹನ ಮಿಳಿತ ಗೋಪವಧೂಜನ ಮೀನಾಂಗ ಕೋಟಿ ಮೋಹನ ಮಿಳಿತ ಗೋಪವಧೂಜನ ಮೀನಾಂಗ ಕೋಟಿ ಮೋಹನ ದಳಿತ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ದಾರುಣ ಬಹಿರೇನಾಶನ ದಳಿತ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ದಾರುಣ ಬಹಿರೇನಾಶನ ದಳಿತ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ದಾರುಣ ಬಹಿರೇನಾಶನ ಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಪಾದಾರವಿಂದ ವಿಶ್ವವಂದಿತ ಮುಕುಂದ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಪಾದಾರವಿಂದ ವಿಶ್ವವಂದಿತ ಮುಕುಂದ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಪಾದಾರವಿಂದ ವಿಶ್ವವಂದಿತ ಮುಕುಂದ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಪಾದಾರವಿಂದ ವಿಶ್ವವಂದಿತ ಮುಕುಂದ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಪಾದಾರವಿಂದ ವಿಶ್ವವಂದಿತ ಮುಕುಂದ
With this, we come to the end of the first episode of Anand Utshav 2020. I would like to thank all the viewers for supporting our young artists. Stay tuned for some amazing performance that's coming tomorrow with the episode 2 in the evening. Please like, share and subscribe our channel. Your support means a lot. With this, I would like to thank you all, wishing you a good health. Stay safe.